Try this stir-fried chicken. Chicken breast, gihiwa lang sinani kanipis. Soy sauce, crushed black pepper, cornstarch gamay lang. I-mix lang pagkahuman i-marinate og 1 hour. Una na isuti sa nato ang carrots ug ang broccoli. Ug tan-aw nimong gahi pagid siya, butangin na gamay tubig. Mas mayo takban. Pagkahuman at sal. Kabantay mo ba sa magluto mo kanang nay atsal bitaw lami gid siya mapasabaw man or gulay ba putangan yung atsal lami gid siya bitaw. So kaning atsal usa ginis makapalami sa pagkaon gid. Kaysa akong experience lang sa sige luto basta nay atsal lami gid siya. So kanin siya okay na ni siya. So lutoon na gud nimo nga mo brown siya. Ayaw i-overcook kay ngano kung i-overcook nimo mo dry siya. Wala na siya lami kaunon. To magisa tag-ahos ug bombay. Nya og mo golden brownies na siya, ibutang na nimo ang karne. Pagkahuman ang gulay. Sumagutan lang kagamay nga water. Pagkahuman soy sauce. Pagkahuman oyster sauce. So ayo kalimot og butang og cornstarch water kay para mapuputang niyang sauce sa meat. Shout out kini Malazarte. Shout out padayon lang. Shout out Mark Joseph. Shout out Generines. Shout out Sherry Shiasu. Shout out Windel. Shout out Blair Concepcion. Shout out Susan Mazo. Shout out Joe Harris. Shout out Ray Sato. Oh, sa katong wala ma shout out sa sunod video na lang. Thank you for watching.